قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ወንድሞችና እህቶች ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ 41ኛ ክፍላችንን የምናይበት ሰዓታችን ደርሰናል ማለት ነው። ባለፈው ሑሩፈል ጀሮችን ያያየን ነበርና ከሑሩፈል ጀር ውስጥ فيما قاله المصنف من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا ከነኚህ ቤት ላይ ከዚች ቤት ላይ ሚንና ኢላን አይተን ፊ ላይ ነበር ቁመን የነበረውና ከሱ እንጀምራለን ማለት ነው። من حروف الخفض في ናት ከحروف الخفض ወይም ከحروف الجر في ያለችው ቃላት ናት። ትርጉሟ ምንድነው? ፊ ቢባል ውስጥን ነው የምታሳየው። انا في المسجد ብል እኔ ከመስጂድ ውስጥ ነኝ። አያችሁት? ውስጥ الماء في الكوز ብል الماء في الكوبايا ውስጥ ውሃ አለ። ውስጥ የሚለውን ነገር መጠቀም ከፈለግን ሁሌም የምንጠቀመው ፊ ነው። ظرفية ይባላል። ይሄን ظرفياው كما قرأناه في الأجرمية حقيقة ሊሆን ይችላል። ሁለቱም መظروفም ظرفም حقيقة ሊሆን ይችላል። أنا في المسجد ስትል መስጂዱ አንተን ኢሓጣ አድርጎሃል፣ ውስጥ ሆነህበታል። الدرهم في الكيس الماء في الكوز ስትል በግልጽ ነው የሚያሳየው። ኪስህ ብሩን ይዞታል፣ ቋጥሮታል ማለት ነው። ስለዚህ الظرف حقيقي والمظروف حقيقي። መظروፍ ማለት ከظርፉ ከእቃው ውስጥ የሚገባው ነገር ውሃው፣ ብሩ መظروፍ ይባላል። እቃው ደግሞ ኪሱ ወይም ደግሞ ውሃ የቋጠርክበት ሃይላንዱ ሊሆን ይችላል፣ ኩባያው ሊሆን ይችላል። እሱ ደግሞ ظርፍ ይባላል። እቃ ማለት ነው። ተግባባን? ይሄ ግልጽ ነው ወይ? ሁለታቸው መጃዝ ሊሆኑ ይችላሉ። መጃዝ ማለት እቃውም የእቃ አይነት እንደ ኩባያው ወይም ደግሞ እንደ ሃይላንዱ በትክክል ቋጥሮ ላታገኙ ትችላለህ። የሚቋጠረውም ነገር እንደዛው ግልጽ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አቆል الخير في العلم الخير في العلم خير ከዕልም ውስጥ አለ አለ። الشر في الجهل ሸር ደግሞ ከጀህል ውስጥ አለ አለ። ተግባባን? አሁን ይሄ الخير في العلم ስንል ኸይሩ ተቋጥሮ የምታየው ነገር አለ ወይ የምትዳስሰው ነገር የምትቀምሰው ነገር አለ። ዒልሙም ደግሞ በትክክል እሱ ቁጥር አድርጎት እንደዚህ እንደቃው ቁጭ ብሎ እዛው ውስጥ የምታገኘው ነገር አለ። ይሄ ሁለቱም መጃዝ ይባላል። ማለት ግልጽ ያልሆነ ለማለት ነው የተፈለገበት። طيب ሌላው የመظروف حقيقي ሆኖ መظروف حقيقي ሆኖ ظرف መጃዝ ሊሆን ይችላል። ዘይዱን ፊል በሪያ ዘይድ ከህዝቦቹ ነው ያለው፣ ህዝቦቹ ጋር ሰዎች ውስጥ ነው ያለው። ፊል ጀማዓ ጀማዓ ውስጥ አለ ዘይድ ብል ጀማዓዎቹ እሱን አልያዙትም። እሱ ግን መظروፍ መሆን ይችላል። በሆነ ነገር ብትቋጥረው መኪና ውስጥ ቤት ውስጥ መግባት የሚችል ሰው ነው። ተግባባን? እሱ ሐቂቂ ነው፣ ይሄው መጃዝ ነው ማለት። እንደ አራተኛ የዚህ ተቃራኒ ሊሆን ይችላል። የኮኑ الأول የመጀመሪያው ወይም መظروፉ መጃዝ ይሆንና ظرف ሐቂቂ ሊሆን ይችላል። العلم في الصدر ቢባል ለምሳሌ العلم في الصدر علم ከልቡ ላይ እኮ ዒልም አለ፣ ልቡ ውስጥ ዒልም አለ ቢባል العلم ይሄ መظروፉ ብትቀደው ልቡን አታገኘውም፣ ዒልሙን አታገኘውም። እንደውም ሰውየውን ገለህ ታጠዋለህ ጭራሹ። ሶድር ግን ልቦና ግን ክፍት ነገር ነው። አየህ ظرف حقيقي ነው ለማለት ነው። ተግባባን? فلذلك الظرفية تتصور بهذه الأربعة ظرفية ነው የሚል ማዕና በምንልበት ጊዜ እነዚህን አራቶችን ማስተዋወስ ያስፈልገናል። ሁለታቸውም ሐቂቂ ይሆናሉ፣ ሁለታቸውም መጃዚ ይሆናሉ። የመጀመሪያው ሐቂቃ፣ ሁለተኛው መጃዝ፣ የሁለተኛው ሐቂቃ፣ የመጀመሪያው መጃዝ። አራት። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ይሄን እንግዲህ ወደ ማንሳት ያስፈልገበት ምክንያት ብዙ ጊዜ
ቁርአን ላይና ሐዲስ ላይ ظርፍና መዝሩፉ ግልጽ ላይሆን ይችላል። የግድ ካላየሁት እንዳትል የሆነ ረቂቅ ነገር ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። በአእምሮ ብቻ እዛ ውስጥ እንዳለ የምታስበው ነገር ظርፍና መዝሩፍ ሊባል ይችላል የሚለው ለማስጨበጥ ነው። ይሄ አንድ ትርጉም ይባላል። ተጨማሪ ትርጉም ፊ ተኩኑ ሊሰበብየቲ ከማ ቃለ ተዓላ ለመሰኩም ፊማ አፈضቱም ፊማ ፊ ሰበብያ ወከማ ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደኸለት እምረአቱን ናራ ፊ ሂረቲ አንዲት ሴት እሳት እንድትገባ ተወሰነባት። ፊ ሂረቲን ቢሰበቢ ሂረቲን በድመት ምክንያት እሳት እንድትገባ ተወሰነባት። ሊመጣ ሊአነሃ እቺ ሴት ድመቷን አሰረችና ዝም አለቻት። አስራ አላጠጣቻት አላበላቻት ወይ ለቃት አድና እንድትበላ አላደረገቻት እና فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة في ምንድነው ትርጉሟ ቢባል ሰበብያት ይባላል። ግልጽ ነው። ምክንያትን የምትገልጽ ይሆነች ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛ ትርጉም ልንለው እንችላለን። ሶስተኛ ቢማዕና ማዓ ትሆናለች። كما قال تعالى ادخلوا في أي مع ግቡ ከኡማዎች ጋር አብራችሁ ግቡ ይባላል። ተግባባን? ኢዘን ፊ ቢማዕና ማዓ ሁና ትመጣለች። ቢማዕና ማዓ ሁና ትመጣለች። ተግባባን? ኢንሻአላህ ሶስት ትርጉም አላት። ይሄ ብቻ ነው ወይ ከተባለ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ትርጉሞች አሏት። ሙግኒ እንዳልኳችሁ ወደ 10 ገደማ የሚደርስ ትርጉም እንዳላት ያስቀምጣል ማለት ነው። ሌላው ከሑሩፈል ጀር ውስጥ ሚን ወኢላ ወፊ ወሐታ ነው ያለው። ሐታ ያለችዋ ሑሩፈል ጀር ትሆናለች። ተሑሩፈል ጀር አንዷ ነች። እንግዲህ ሐታ ብዙ ጊዜ ሌሎችም አገባቦች አሏት። በደንብ ማወቅ ማየት ኮንቴክስቱን ሲያቀል ከላሙን ማየት ያስፈልጋል። ሐርፍ ጀር ነች አይደለች የሚለው ሐታ መጥላዒል ፈጅር ሐታ መጥላዒ ሽፍቱም ጀር መጥላዒ መጅሩር ነው። ሐታ ጃራ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሐታ ምን ሑሩፍ አልጀር ሁና ትመጣለች። ለምንድን ነው ይሄን ያልኳችሁ? ሐታ ከናሲባ ውስጥም ትቆጠራለች። ሐታ እብትዳኢያም ትሆናለች። ተግባባን? ሐታ ሐርፈል አጥፍም ትሆናለች። ሐታ ሐርፈል ጀርም ትሆናለች። መግቢያዋ መዓት ነው። ስለዚህ ያ ብዙ ስለሆነ በደንብ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። እመጣችበት ቦታ ላይ ሁሉ ሐታ ሐርፈል ጀር ናት ማለት አይቻልም። ከትርጉም አንፃር እሷ ሊንቲሃኢ አልጋየቲ ነው የምትሆን። ሊንቲሃኢ አልጋያ ልክ እንደ ኢላ ያልነው የለም። ለምሳሌ ሐታ የርጅዐ ኢለይና ሙሳ ኢላ ሩጁዒ ሙሳ ኢለይና ኢላ ሩጁዕ እስከዛ ድረስ ነው ሙጥለቀን። ጠይብ የምትጀረው ነገር ደግሞ መጨረሻ አኺር የሆነን ነገር ነው። መጨረሻን ነገር ነው። ሐታ መጥለዒል ፈጅር ጥሉዑል ፈጅር እኮ ሁወ አኺሩ አሌይል የሌሊቱ መጨረሻ እኮ ነው። ተግባባን? ፈጅሩ ጅምር ሲል ሌሊቱ አብቅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ላ ተጅሩ ኢላ ማ ካነ አኺራን። ለምሳሌ አከልቱ ሰመከተ ሐታ ረእሲሃ አሳይቱን በለኋት። ሐታ ረእሲሃ ሐታ ረእሰሃም አለ ሐታ ረእሱሃም አለ። ግን አሁን ረእሲ በሚለው አነባብ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ሐታ ረእሲሃ ሐታ ጃራ ናት። አሁን ከታች ጀምረህ ወደ ላይ ስትመጣ ላሳዋ ጭንቅላቷ መጨረሻ አኺር ነው ማለት ነው። ተግባባን? ስለዚህ ላ ተጅሩ ኢላ አኺርን የሆነ ነገር እንጂ ልትጀር አትችልም። ወይም አኺር ካልሆነ ሙተሲል ቢል አኺር መሆን አለበት። አኺር በሆነ ነገር ላይ የተቀጠለ መሆን አለበት። ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያነሳሁት ምሳሌ ሐታ መጥለዒል ፈጅር ሰላሙን ሂያ ሐታ መጥለዒ ሽፍቱም መጥለዒ መጅሩር። ጥሉዑል ፈጅር ለቀኑ አንፃር ካየነው መጀመሪያ እኮ ነው አይደል? ፈጅሩ ከወጣ ጀምሮ ፀሐይ እስከሚገባ ድረስ ቀን ልንለው እንችላለን። ግን ይሄ ጥሉዑል ፈጅር የፈጅሩ መውጣት ለሌሊቱ መጨረሻ ላይ ተቀጥሎ የመጣ ነው። ወኢን ለም የኩን አኺረን ለሁ ላኪነሁ ሙተሲሉን ቢልአኺር። ለምሳሌ 10 ሰዓት ከ50 ደቂቃ ላይ ፈጅር ይወጣል ቢባል
ሌሊቱ ከ49 ደቂቃ ላይ አልቋል ማለት ነው። ሌሊቱ ከ49 ስለዚህ 50ኛይቱ ደቂቃ ሙተሲለቱን ማን ጋር ተቀጥላ መጣች? ከ49ኛው ደቂቃ ላይ ነው ተከትላ መጣች። ተግባባን? ስለዚህ لابد ان يكون المجرور بحتى بحتى የሚጀረረው ነገር لابد من كونه آخرا او متصلا بالاخر اظن واضح ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ስለዚህ በሐታ ሐርፍ ጀር ትሆናለች ሲባል አኺር ነገር መሆን አለበት ወይ ሙተሲል بالآخر መሆን አለበት እንጂ ማንኛውም ቦታ ላይ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ومن حروف الجر ايضا علانات ሚን ወኢላ ወፊ ወሐታ ወዓላ ነው ያለው። ዓላ ብዙ ጊዜ በመሰረታዊ የምንወስደው ትርጉሟ እስቲዕላእ ነው፣ ከላይ የሚል ትርጉም ነው ያላት። ተግባባን? ለምሳሌ ሰዒድቱ ዐለል ጀበሊ አው ዐለ ሰያረቲ መኪናው ላይ ወጣ። መኪናው ላይ የሚለው ትርጉም እየታያችሁ ነው፣ ያስተዋላችሁት ነው። እሱ ነው ዓላ ከመጣች ብዙ ጊዜ የምንረዳው ትርጉም ይሄን كما في قوله تعالى عليها وعلى الفلك تحملون عليها وعلى الفلك ايه دوم كزي كمثال بنوسدو ነገር مجرورة ضميرم ሊሆን ይችላል عليها ايه وعلى الفلك اسم ظاهر يعني مجرور وحتى مجرور على عفوا مجرور على يكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا ሊሆን ይችላል የሚለውን ምሳሌ ከዚህ ልንረዳ እንችላለን ማለት ነው። ጀሚል ከዚህ አንፃር ስመን ዛሂር ላይና ضمير ብቻ ላይ ከመግባት አንፃር حروف الجሮች ለሁለት ይከፈላሉ። ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ ጠቆም ማረጋችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم ظاهر لاينا ضمير لاي يميقبو حروف الجروج لمثالي كالفوت من ضمير لاي تقبال لي اسم ظاهر لاي تقبال لي አብዛኛው ምሳሌዎቻችን ያሳለፍናቸው ባለፈው ትምህርት ላይ اسم ظاهر ላይ ናቸው። ضمير ላይ منه منها خلقناكم منها منهم منك منك በጣም ብዙ ነው ቁርአን ላይ። ስለዚህ ضمير ስራ ላይ ማለት إلى كذلك إليها إليه إليهم إليك አየህ ብዙ ነው في كتاب الله إليكما إليكم كثير ይሄም ضمير ላይ እንትን ይላል። حتى ከሆነች ግን هي مختصة بالاسم الظاهر አያችሁ አኺር ነው የሚሆነው ብለናል ወይም متصل بالآخر ነው ብለናል። ከዛ በኋላ اسم ظاهر ነው የሚሆነው لا يكون ضميرا ተግባባን። اسم ظاهر ضمير على ከነሱ ናት كنمين عينتنا أي أنها تجر الظاهرة والمضمر مثاليونم عليها وعلى الفلك تحمل بلنا كترجمان أنصار إنجلي مسرتاوي ترجمان من درنو بلنا استعلاء ولتنيا على لتعليل ويم لمكنيات ولا سبب تونالج كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم أي لأجل هدايته إياكم እናንተን ጥሩን መንገድ ስለመራችሁ አላህን ልታከብሩት ይላል። አላ معناها التعليل ዚጋ ምንድነው ትርጉሙ ቢባል ለተዕሊል ነው። كذلك تكون للظرف على بمعنى في هنا تمثال كما في قوله تعالى على ملك سليمان على ملك ايش سليمان على بمعنى في نحت على بمعنى ايش في واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أهل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في ملك سليمان في ملك سليمان وكما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة أي في حين غفلة
እዚህ ጋር እንዲህ ይላሉ ነህዮች ዓላ ظرፍ ነገር ላይ ገብታ ከመጣች እንደነ ሒን ለምሳሌ كذلك መካንም ነገር ላይ ظرف المكان ቢሆን ظرف الزمان ቢሆን ለማለት ነው ከመጣች ትርጉሟ بمعنى في ነው የሚሉት ተግባባን يا جماعه على اذا دخلت اذا كان مجرورها الزمان او المكان فمعناها ايش الظرف ትርጉሟ ظرف ነው ይላሉ ይሄ ብቻ ነው ወይ ትርጉሟ ከተባለ አይደለም ሌሎችም ትርጉሞች አሏት كذلك ሌሎችም ላይ እንዳነሳው صاحب المغني رحمه الله ወደ 9 ገደማ ترجم قطرلاتها البل طيب مين وإلى وحتى وعلى وعن من حروف الجر عن يا لجنات عن بزوج زي ترجمة مجاوزة يبالي المجاوزة هو بعد الشيء عن مجرورها بعد الشيء عن مجرورها عندنا نجر كمجرور عمرك لمثال رميت السهم عن القوس رميت السهم عن القوس طورون كقوس لاي قوس ما دغان كدغانو لاي وروركوت ማለት ነው አሁን مجرور ማን ነው القوس عن القوس القوس هو المجرور صح طيب ከሱ ላይ ነው ሰህሙ እንግዲህ ሾልኮ የሚሄደው ዲለጥጠስለቀው ሾልኮ ይላል ተግባባን ተቀስቱ ላይ የምትለቀው ነገር ከደጋኑ ላይ ቀስቱ ሾልኮ ይሄዳል ማለት ነው بسبب الحدث الذي قبلها كالصافيت بالو verb مكنيات وهو الرمي رميت أنت رمي سلاركونوكو سهمو تدغانو لاي ومتقوسو لاي برو هيدو هذا هو المجاوزة مجاوزة مالت ترجمه هنا هي مسرتاوي ترجمه هنا يلال زيادة على ذلك تجمري ترجم استعلاء بمعنى على هنا تمثال فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه مالت على نفسه لا تأديام ويملا بعد أيام تمتعلج تأدية العموم كلهم حرف الجر يقين طبعا طيب لمثالي طبقا عن طبق أي بعد طبق لا تعلي لم تهنالج كما في قوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي لأجل قولك وهكذا إيه بتشانا ويترجموها كتب عليه بشرط ليلوشم ترجموا تشالات ودا السر قدما يا درسال صاحب المغني رحمه الله بلنا ليلا ومنذ منذ يا لتشوانتش من حروف الجر منذ እቺ منذ ወደፊት ሙዝም ትጨመራለች ሁለት ናቸው በአንድ ላይ ብናያቸው ጥሩ ነው ተመሳሳይ ስለሆነ ሙዝ እና ሙንዝ መቱን ላይ ሙንዝ ነው እዚህ ጋር ያመጣው እነዚህ ሙዝና ሙንዙ በመጀመሪያ የሚጀርሩት ነገር ዘመን መሆን አለበት ገባችሁ ምለው ጊዜን የሚጠቁም መሆን አለበት منذ زيدين هيبال خلاص مذ زيدين هيبال مذ ይሄ የሚበላው ሙዝ አይደለም እሺ ላይ መሳስ طيب ስለዚህ مذ زيدين هيبال لماذا زيد ሰው ነው እንጂ ጊዜ አይደለም ስለዚህ لابد ان يكون المجرور بهما اسم زمان عند مسفرت ሁለተኛ لابد ان يكون ذلك الزمان معينا ያ ጊዜ የሚታወቅ መሆን አለበት لابد ان يكون معينا مبهم ይወጣል مذ وقت مذ او منذ حين አይባል او منذ ساعه ولحظه አይባል لماذا لانه مبهم ليس معين ሁለት ሶስተኛ لابد ان يكون ماضيا او حالا مستقبل አይሆን future አይሆን past መሆን አለበት ሐላፊ ወይም ሐል አሁን የሚከሰት ነው መሆን ያለበት ከሁለቱ ውጭ አይፈቀድም የተከለከለ ነው የሚሆነው ሌላው ሸርጥ አላቸው ተጨማሪ ان يكون متصرفا አያችሁ ان يكون ذلك الزمان متصرفا متصرف መሆን አለበት متصرف ካልሆነ አይሆንም ለምሳሌ እንደነ ሰሐራ እንደነ ዒንዳ ظرف ናቸው طبعا ግን متصرفዎች አይደሉም عوض قط እነዚህ አሁን ظرف ናቸው لكن ليست متصرفه متصرف አይደለች ገባችሁ ስለዚህ ስንት መስፈርት ማለት ነው አራት الشرط الاول كونه اسم زمان فيخرج اسم الذات وغير اسم الزمان باتقالي يوتا ثانيا يكون معينا فيخرج المبهم مبهم يوتا ثالثا
أن يكون ماضيا أو حالا ماضي وحال فيخرج المستقبل يودفيت يوتعل رابعا أردنا أن يكون ذلك الزمان المجرور بهما متصرف غير متصرف التصرف المقصود بالتصرف هنا متصرف وغير متصرف ومالت زي يتفلقوا اسم الزمان هنا حالة واحدة منصوب على الظرفية بالشام ومجرور بمين هنا كما قال ابن مالك رحمه الله إن شاء الله يا الله فكرك هنا سندرس من يعنو وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلمة رحمه الله أيه ظرف لا متصرفنا غير متصرف له مالت ظرفيان تقبلو ليلانا ميقبل كهون عندنا يوم مثلا هذا متصرف يبالغ كل منصوب على ظرفيه يميون አይቻል እሱ متصرف ይባላል ስለዚህ የሙዝና የሙንዙ መጅሩራቸው متصرف መሆን አለበት ማለት ከظرفያ መውጣት የሚችል መሆን አለበት ለማለት አራት መስፈርት ጀሚል እነኚህ መስፈርቶች ከተሟሉ በኋላ ጀር ያደርጋሉ ጀሚል ሲጀርሩ ትርጉማቸው ምንድነው እንግዲህ ምንድን ብለናል ዘመን ነው የሚሆነው ከዛ ማዲ ወይ ሐል ነው የሚሆነው ተባብለን ተነጋግረናል መስፈርቱ ላይ اذا كان المجرور بهما ماضيا مجرور ماضي كهونه فمعناهما بمعنى مين ترجماتቸው يمين ترجم ነው የሚሆነው ለምሳሌ ما رايته مذ يوم الجمعه ከጁሙዓ ቀን ጀምሬ አላየሁት አሁን ሙዝ ወይም ሙንዙ يوم الجمعه ማለት من يوم الجمعه ማለት ነው ትርጉሙ ማዲ ከሆነ መጅሩራቸው እንቱም ማይ መጅሩራቸው ማዲ ከሆነ ትርጉማቸው بمعنى ሚን ይሆናል طيب ሁለተኛ ሐል ነው ብለናል አሁን ما رايته مذ يومنا أو منذ يومنا أي في يومنا أهون دقمو في يومنا نومي هنا أظن واضح الكلام نزي نقروش بزي ملكو يمي وسادو يهونال مثنون بتملكته من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا مذ ورب أيضا ثم مذ فيما حضر إلى الودفت ميمات أو بيت لاي إنهم بيت النجنا وصل عبرا من يوم يهونه يجد قد أي بيت لاي مذن ولا منذ أم التاني ترجو من بيت مساسي شلونه على بلزا منذ تاتشنيو بيت ويمدقمو عراتنيو بيت لاي نو يامتات لكن من جهة الحكم أهون ندالنو شلونه كرمن يامتانو لازينو سلازي يبقى لنا كلام سيأتي إن شاء الله ليلو من حروفي الجر حاشا نا خلا يبالالو حاشا خلا يبالالو حاشا نا خلا حروف الجر ناتشو يالا بدي تستوسو كونا جرو مالي من نارجن قدر ناتشو نبرة من أدوات الاستثناء متقدرها أدوات الاستثناء وسيأتي إن شاء الله بحثهما أيضا الزهم لاي ودفيت باب الاستثناء سندرس يمنا يونا قرال صوست في الوجال ما خلا ما عدا ما حاشا سنتونو صوست النزي صوستوچو في الوج عندي حرف الجر اللي هو يشلالو طبعا لا تقالين مورو انجي محل الخلاف ነው ለምሳሌ ما خلا في ብቻ እንጂ ሌላ ልትሆን አትችልም የሚሉ ሰዎች አሉ ما عدا في ብቻ እንጂ لا تكون حرف جر የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን ሙሰንፊው የጠቀሰው رحمه الله حاشانና خላን ብቻ ነው የቆጠረው عدا እንትቷታ محل الخلاف ስለሆነች ነው حتى እነዚህም ራሳቸው እንደዛው ባይሆን ማ ሊገባባቸው ይችላል ወይ ማ ላይገባባቸው ይችላል እነዚህ ማ ሲገባ የራሱ ህግ አለው ማ ሳይገባ ሲቀር የራሱ ህግ አለው አያችሁ ማ خلا ሲባል የራሱ ህግ አለው ማ عدا ሲባል የራሱ ህግ አለው كذلك ما حشا ሲባል የራሱ ህግ አለው አሁን ጠቅለል ለማድረግ ያክል حرف الجر ይሆናሉ قام القوم خلا زيد قام القوم حاشا زيد ይባላል አሁን ሆኖ حرف جر ሆኖ ማለት حرف جر ሆኖ ما خلا زيدا ما عدا زيدا ما ከገባችባቸው ነስብ ነው የሚሆነው ኢላ عند الكسائي ማን زائد አድርጎ እሱ حرف الجر ሊሆኑ ማ በትገባም ይቻላል ይላሉ ማ ካልገባችበት ነው የምናወራው ለማለት ነው ما خلا ما حاشا ما عدا ባልተባለበት ነው የምናወራው ምን ተብሎ ማለት ነው عدا زيدا خلا زيدا حاشا زيدا
أياتشو ما خلا كتباله ما بعداتشو للجرر يفقدم نو إن شاء الله بابول استثناء علي يبلد لنا يوم شلالنين بتلي ما سيمت أسلمت عميلون ودفيتي مثاله إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.